Hello, maupay na aga mga kapobre. May dalak ig share kaya amon may danlawat kami basher nga nagparaaw-aw na liwat yana. Nakahangrit ba kay kaaga-aga pa. May nag-ano la sa akon nan amon ayam nagpaparaaw-aw na liwat. Sakit an iya mata sa amon. Diri siya makakuan sa amon nga sugad sini kami. So diri pa nga ni kami sikat ura-ura gad sini na siya. Kay may da nakuan sa iya nga an iya post. So asya na ini mga kapobre, diri siya natuod na may sweldo na kami. An iya gin sasakitan sa niya ulo, mas maupay kuno nga magpa-feeding program tikang kuno sa amon bulsa. Diri kuno inaro sa sponsor, diri kuno tikang sa nag-sponsor. So ini yan na ini yan amon gin kukuan sa iya naman nanlalabot ka man. Lagas naman unta. Pagpakalagas na nangurunot ka na la, mao ka lagi hapon. Kalabtanon nimo sa mga tawo sa ungudla. Kilala ko gad ikaw kung sino ka. Kung lagas ka na, nangurunot ka na, mao ka lagi hapon, labdanon ka sa mga tawo, diri ka maka kuansan imo mga kuan nga nakapamaupay kuan ba. Tanan na lang inalabdan nimo. Ani mo kalugaringon diri mo lugudgin, lalabtan diri mo gin papakialaman an imo kalugaringon. Diri kay kahilig nimo mangyalam sa ibang nga tawo. Iba na lang nga tawo nimo gin paparabantayan. An una namon na pay out ini. Sunod yana na bulan ipakita lat namon sa imo an amon ini na namon second pay out. Pero diyan pa na 22 ig ta-transfer ini sa nanong amon PayPal. Unang-una, diri kami nagkukuan kay gamay man la talaga an amon. Syempre nagtitikang pala kita, gamay pala an amon napipi out din sa Facebook. Diri man kami nagahambog pero ungod nga na sweldo na kami diri pa dako. So amon nala iton kuan syempre tanan man kita nagtitikang san guti diri man kita na dako. Siya diri niya matanggap ambot sa iya naiira o nano ba iton siya. Lagas naman unta diri na lating diri niya kalugaringon kay nangangatindir sa ibang nga tawo. So an amon una-una diri kami nagpapangaro. Pasalamat na lang kami may nag-o-offer sa amon na mag-sponsor para sa mga bata. Dako na mong kalipay sana. Karuyag lang akong sigmon sa imo ha, nga lagas ka na. Atin diri ani mo kalugaring diran ibang nga tawo. Suntok ko ikaw.